Pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kuhaj i peci i u moju malu kuhinju. Danas pripremamo majkin hljeb ili nanin hljeb, kako želite. Tako ga je moja majka davno pripremala kad sam ja bila dijete, pa da pokažem i vama kako se to radi. Ne treba vam uopšte puno sastojaka, imamo brašno, suhi kvasac, malo šećera, ulje, so i topla voda. Treba nam kuhača. Dakle, nećemo miješati rukama, nećete se isprljati, nema bespotrebnog nerviranja, hoće li se odvojiti od ruke ili neće. Jednostavno umjesite kuhačom. Pa idemo za poslom. Ovdje imam odvagano brašno, kako sam vam rekla milion puta do sada. Vagam u kesicu zato što mi je to mnogo jednostavnije i mnogo urednije. I onda znam 100% da je mjera tačna. Tu ću dodati so, dodat ću odmah i šećer. Dodat ću kvasac, jedna supena kašika. To ćemo sve da izmiješamo. Ovdje u sredini napravite udubljenje. Tu ćete nasuti malo mlake vode i nasuti pripremljeno ulje. Tako da se ulje ne bi zalijepilo za brašno i ostale grudvice. To ćemo prvo malo umiješati, pa ćemo dodati ostatak vode. Hljeb dobro umijeste. Nekoliko puta ga prebacite preko varjače kako bi imao što više balončića. Evo ga, umjesila sam ga. Sada se potrudite malo ovako kuhačom da skinete ovo tijesto sa zidova da se ne skori. Možete malo pobrašniti pa rukom skinuti, ali eto kad već nismo ruku isprljali do sada, nećemo ni sada. To ćemo sada fino poklopiti. Ostaviti da dobro nadođe. Možete u međuvremenu jednom premjesiti isto ovako varjačom. Znači samo 2-3 puta prevrnite preko varjače i onda idemo pripremati hljeb u tepsiju. A za to vrijeme ćemo malo raščistiti ovaj nered. Evo nas, sve sam pripremila. Vidjeli ste u međuvremenu tijesto sam jednom premjesila. Vidite kako je krasno, fino, mekano. Sada ćemo se poslužiti rukom jer moramo, samo da ostavim ovo na pranje da mi ne bi smetalo. Moramo tijesto prebaciti na obrašnjenu površinu. Sada ćemo tijesto uobličiti dovoljno da ga možemo prerezati, a da se ne lijepi za ruke. Tako, sada ćemo uzeti nož i podijeliti otprilike na 4 jednaka dijela. Mislim, kod mene je otprilike, znam da neće biti ni slični, ali eto, potrudit ću se. Da vidimo. Sada ćemo od svake napraviti jednu kuglu. To je se prije radilo onim drvenim, mislim da su se zvale načve. Ako se sjećate, stari će se sigurno sjećati ovako ovolika, ogromna drvena. Mogla sam kao dijete sjesti ono komotno. I u tome se mijesle jufke, pite, hljebovi, sve što je trebalo se mijestilo se u tom velikom drvenom, kako bih ga nazvala, škafu. Eto, hajde. Ali imalo je to svoj naziv. Mislim da se zvale načve, ali nisam sigurna. Jer pa kad to krene ovako rukom, Nena, to je bila najbolja kuhinja.
Ovo sve danas olakšica. Imate papir za pečenje, imate nož, imate rukavicu. Svašta vam nešto olakšava, ali eto, dobro je, opet je domaće. Morate priznati. Sve što sami sebi napravite je domaće. Dakle, u tepsiju, evo ja sam stavila papir, ćemo poredati, znači ne treba vam ulje, poredat ćemo ove naše loptice. Nemojte da vas brine to što je mala tepsija, vidjet ćete kako će to gore fino da izađe. Napravimo prostora za svaki, tako, da se ne penju jedan na drugi, nego on će to sa strane fino sebi naći prostora. Skinemo ovo brašno da nam ne gori tepsija. To ćemo sada pokriti i ostaviti hljeb da nadolazi otprilike 20 minuta. Evo ga, vidite kako je fino nadošao, balončići se vide. Sada ovo stavljamo u dobro zagrijanu rernu i u tako zagrijanoj rerni pečemo otprilike nekih do 5 minuta da ne bi počeo goriti i onda fino smanjite na 180-190 stepeni. To vam sve zavisi od vaše rerne. Sve ćete imati što se mene tiče u opisu videa koliko se peklo i na kojoj temperaturi. Vidimo se poslije. I evo ga, moj hljeb je gotov. Pogledajte, isto kao kod moje majke. A za ručak će da bude krompir i paprike, dobro ispečene pa zalivene domaćim kajmakom. To ćemo malo da pojačamo da se brže ispeče. A hljeb možete odozgo malo namazati samo onako mokrom rukom, vodom čistom, ništa drugo i pokriti da odstoji, da malo korica odmekne. Sve ćete sastojke i podatke imati u opisu videa. Eto, to bi bilo sve za danas. Nadam se da vam se ideja dopada. Probajte, domaće je domaće. Lajkajte, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste, pa se gledamo opet. Ćao!